Assalamu alaikum туғандар, хамастар боя. Бізден Байкеджи YouTube каналының көршілері туғандар. Ош, уна базарындағыз. Бұл видеода жалаң ұрса шулы Matiz 1, 2, 3 болады. Туғандар, бір-бірде лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достармен бөлішіп. Ушул Matiz 3-ті азыр бағыл отады. 230 мыңға баға беріп отады. Машиненің есі 245 мың бердейді. Әлеме алармен болса 230 мың беріп жатқан чағы туғандар. Күн өте қатты ыстық туғандар. Matiz 3 2005 жылы механика 08 объем екен туғандар. Телефонында бұйырса бұл сатылып кетеді. Абалында ушундай туғандар 230 мың беріп отады. Туғандар ушул биздин Байкеджи YouTube каналга сөзсүз каталып болуңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйруса чыгарып турабыз. Кейинки дагы Matiz 3 2006 баасы 350 мың жазып коюптур. Байкеджи деген. Кейинки Matiz 2 туғандар 2008 жылы 2.8 объем 6.7 расход 260 мың телефон номерлер. Эң кызыктуу видеолорубуздун бири бул. Лайктардан басып, буюрса пробеги канча дейт? 105 мың кен пробеги туғандар. Көрүңүздөрчү. Matizler өтө тез сатылып атат. Matizler sıra-sırada satılып атат. Баасын жазылга Matizler карап тартабыз колдон келишинче. Ошондо эм жарасы 7.000-5.000. Кайсы мына багылтасыздарбы? Ушул багылтасыздар канча бердиңиздер? 180 мың берди, мен 190 мыңга берем дедим акам. Болду, 180 мыңга баа болот экен. 2007 08 объем 6.7 расход телефон номерлер. 180 мыңга баа болуп турган чагы тугандар. Matiz 2. Иши жок дейт, анча-мынча иши бар дейт эми. Дөңгөлөктүн абалы ортодон бир аз жакшыраак экен. Машинанын ээси 190 мың бер дейт. Пробеги көрүнөбү экен? Пробег 105 мың экен. Акчасын жазбаптыр. Акчасы жазылгандары бир аз тартайлы. Нексияларды башка видео кылабыз. Мына 195 мың экен Matiz 2. ...2002 Koreya eкен, 08 объем 6.7 расход. Кожинный жол простой екен. Чехол 383 мың кен пробеги. Дөңгөлөгү бир аз уже аркасы слав экен. Бир эле дөңгөлөк ушундай экен, калган үчөө жакшы экен абалы. Кейинки Matiz 2 2008 08 объем телефон номерлер 6.7 литр расход дейт телефон номерлер. Таксыр пул канча экен? 270. Бул Кореябы же Өзбекстан? Россия. 143 мың. Пробег. Пробеги 143 мың экен. Акчасын жазылбаптыр. Сатырмандарга акчасын жазып койсоңуздар өтө жакшы болот. Matiz 2 2014 деген жылы. 08 объем 7 расход дейт. 220 мыңга телефон номерлер. Пробег канча экен ака? 271 мың екен, пробег 271 мың пробег деген.
Mına şunda жазып койсо өтө жакшы болот. Бул жазылаптыр. Баалар көпчүлүгү жазылаптыр. Burada дагы акчасы жазылаптыр. Tikon Tiko 2000 yıl ekan 130 ming deydi. Kimge kızık olsa pauza kılıp numarlarını alıp çalınırlar tuğanlar. Matiz'de klientler görüp durgan çağa okşaydı. 2009 ekan. Bu kaç lira verirsin? Bu kaç ekan? 280. 280 mi? Matiz 2. 280 ming deydi. Probek 142 ming yürüptür. Matiz öte köpken bazarda. Mına tuğanlar. Matiz 2 2009 08 avion jet rasxod akçası 250 ming telefon nomeri. Probek 165 ming ekan. 165 ming monitor var ekan tuğanımdaki. Elektrik paket ekan. Matiz 2, жалаңында Matiz 2 го. Объем 1 ekan bu. 6 jet расход 295 ming telefon nomeri. Probegi 208 ming. Mına şu Matiz'de biri olsa görüp otat. Ölçü 2009 ekan. Mesela bir 37 rasxod telefon nomerler. Klientler görüp otan çağı. 240 ming deydi. 240 ming dedi iyisi. Tömürlükleri orta balda ekan. Değil 2012 keyinki Matiz 18 avion 5-6 rasxod deydi telefon nomerler. Bağız qancha deysiz? 280 ming deysizmi? 81 ming probek. 80. Yo'q, bağısı. Bağısı 280. 280 ming deydi. 81 ming probek degan. Söğütü bütün. Söğütler bütün deydi bu. Döngülögü orta balda ekan. Probek 81 ming ekan. Навесmasına koydular. Matiz 3 yıl 2007 ekan. 08 avion 6 jet rasxod telefon nomerler. Bağısını sırayız. Bağısı qancha ekan taqsir? Bağısı 300 ming. Pul qayoq qo'yib qilashindi? Pul Amerikacha, Koreya? Rossiyadan kelganlar. Rossiyadan kelgan deydi. Mına yerде Matiz 1 turadi, biroq bahsi yozilib bildim biroq. Matiz 1 ekan. Akçası yaxshi yozibdir, ha? 99 ekan yılı. 180 ming deydi. Telefon nomerler 76 milyon 11 10 11 10 87 ekan. Qiziqqanda qarshi olingizlar. Bağısı жазылғанда тартөрелі. Бұл жазылыптыр. Бұл дағы жазылыптыр bağысын. Бұл içinde есі içinde ekan.
Avtomat ekan 2003 telefon nomeri 08 abiyom. Bas qancha ekan aka? Bas. Bas 250 ming. 250 ming. Probek 319 ming yuribdi, ha? Oldingi eshik elektr paket ekan. Matiz 3 2007 08 abiyom 5-6 расход 370 ming deydi. Telefon nomerler mına tuğanlar 81 16 11 0707 menen. Avtomat ekan tuğanlar. Probegi görünmeydi ekan. Karayadet mexanika Matiz 2 Natuğanlar 2005 yılı 240 mingde telefon nomerler 08 abiyom. Keyinki Matiz 1 hech qanday ma'lumot qog'ozi yo'q ekan. Tushib ketdi bu yerga. 2002 08 abiyom 135 ming telefon nomerler. Natuğanlar Matiz 1 Keyingi dağı Matiz 1 98 ekan. Bas qancha ekan daqsir? 100 ming dey? 100 ming ekan. Kun qaynab tuğanlar, o'ta qattiq. Bunu жазылып turib, şul Matiz 3'tü görüp otadık o'xshaydi, bir bolsa görüp otatan ekan, ha, klientler. Telefon nomerler. Bas. Qancha ekan bilmadingizmi? 405 ming dedi, 405 ming deydi. Döngölöklörüm ne kadar olanlar. Orta baldan bir az yaxşırak. Avtomat ekan. Akçası yazılganlar tatayca. Yazılganlar var ekan. Attı sattı galiba. 230 ming deydi ne oldu? 2011 ekan doğanlar. 08 abiyom 6-7 расход 230 ming telefon nomerler. Matiz 2. Evet, maşına cevap ekan. Matiz ne? Nexia 1 ekan. Qo'shib qo'ygan arasında 2007 1.6 abiyom, GSR расход 150 ming telefon nomerler. Keyinki Matiz 2 220 ming deydi. 2012 08 abiyom, GSR расход telefon nomerler. Maşına cevap ekan, ha? Matiz 2 Mexanika 2007 ekan yılı. 08 abiyom telefon nomerler. Aksır bas qancha ekan aka? 280 ming. 280 ming deydi. 250 ming deydi al. Buna qiymatlash ko'lami 1 ekan 2005 250 ming telefon nomerler.
Туғандар, мына ушинтип буюрса видеоду жыйынтыктайбыз. Лайктан басып, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин каналга туғандар сөзсүз каталып коңуздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буюрса колдон келишинче тартып чыгарып турабыз. Мына туғандар, Матиз жакта эл өтө көп.